United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization certifies that the UNESCO International Simón Bolívar Prize 1996 has been awarded to Professor Muhammad Yunus, Managing Director of the Grameen Bank, in recognition of his outstanding contribution to eradicating poverty, promoting social justice and development, and improving population's general welfare, particularly among women in rural areas. Professor Yunus. Au début des années 70, j'enseignais l'économie à l'université de Chittagong, alors que la situation économique du pays se détériorait et que le peuple souffrait. Il y avait même certains cas de famine. J'étais alors très mal à l'aise. En classe, j'enseignais à mes étudiants que tout problème trouve sa solution, et c'était intellectuellement très satisfaisant, mais à l'extérieur, on pouvait se rendre compte que les conditions de vie étaient souvent très difficiles. Parfois, les gens n'avaient pas de quoi manger. Je m'y suis alors intéressé de plus près et je me suis aperçu que ces personnes-là souffraient parce qu'il leur manquait juste une toute petite somme d'argent, souvent inférieure à $1. J'ai constitué une liste de ces personnes. Elle comportait 42 noms. L'ensemble de leurs besoins additionnés s'élevait à $27. J'ai été très choqué que tant de personnes souffrent pour une somme si dérisoire. J'ai pris alors sur mes propres deniers et je leur ai donné l'argent dont ils avaient besoin. Je suis allé voir les banques pour savoir si elles acceptaient de prêter à ces gens. Elles ont toutes refusé. Elles estimaient que ce n'était pas fiable et qu'elles n'avaient aucune garantie. Je me suis donc porté garant, j'ai pris l'argent et je leur ai donné. Et je me suis aperçu qu'ils me remboursaient vraiment sans difficulté. Mais les banquiers n'étaient toujours pas convaincus. J'ai alors continué à prêter de l'argent dans 2, 10, 50, puis 100 villages, juste pour montrer aux banquiers que ça marchait partout. J'ai ensuite demandé au gouvernement l'autorisation d'ouvrir une banque. Il n'était pas très enthousiaste. J'ai dû rencontrer des hommes politiques, des membres du gouvernement pour les persuader les uns après les autres. Finalement, après 2 ans d'efforts, j'ai obtenu l'autorisation de créer ma banque. C'était en 1983. আপনার সামনে তো বিদেশে গেছে আপনার কিস্তিটা দিবেন কি করে সেটা বলছে 10,000 টাকা 220 টাকা কিস্তি না এটা কি সাধারণ মৌসুমে সাধারণ মৌসুমে আছে না কত টাকা কত কিস্তি হলো হাতে কত পাবেন 5,000 টাকা আগামী সপ্তাহ থেকে কিন্তু কিস্তি হলো টাকাটা গুনে নিন টাকাটা গুনে বলে দেবেন কিন্তু
We said we don't care what kind of business you're getting in, as long as you know. Le genre de travail que vous faites n'a pas d'importance pour nous. Si vous savez ce que vous voulez faire, nous vous donnerons les moyens. Nous n'avons pas besoin de recommandations, le simple fait que vous soyez un être humain suffit. Nous faisons des affaires et même si c'est la première fois pour vous, ça n'a pas la moindre importance. ঠিক আছে এবার পরীক্ষা দিলি না পাস করছিস না ঠিক আছে খুব ভালো এবার এই সাইবে বলাইয়ারে পয়সা জোন পাবে অন্তি ফলে আবার কামত লাগাইতে পারবে কত দিলে হলে 8000 সুন্দর লাগে কতদিন আগে লইলেন দুই মাসে ভালো অন্তত পক্ষে যন্ত্র করি 10,000 7,000 করে 10,000 বারবার না পোষাইব না এইভাবে রাজি হইয়ে তৈরি আছে চাই আর খারাপ আছে এইভাবে না Le système bancaire aurait pu voir le jour sous un précepte différent. Si vous n'avez rien, vous êtes les premiers bénéficiaires d'un prêt. Si vous avez de l'argent, vous êtes les moins concernés. C'est ce que fait la Grameen. Inverser le courant. Nous le répétons, ceux qui n'ont rien sont prioritaires. I know your children, I know your family members. Je connais vos enfants, je connais les membres de votre famille, je connais la vache que vous avez achetée, je connais l'endroit où vous habitez et vous aussi vous me connaissez parce que je viens vous voir. Tous les gens de votre village me connaissent et c'est très important. Il faut une dimension humaine à notre relation. I think that's very important. যে হাটে কিছু প্রথম হাটা যাবে প্রথম যখন শুরু করে ওই হাটে যেগুলো 5,000 টাকা কিনছে পরে এক মাস পরে সেগুলো 8,000 টাকা কিনে লাভ We have structured the institution in a way that it can function. Comme nous avons coutume de le dire, les gens ne doivent pas se déplacer pour aller à la banque. C'est la banque qui doit aller vers eux. Nous avons donc bâti ce système sans précédent. Les gens restent dans leur village et traitent néanmoins leurs affaires avec une institution financière. Au Bangladesh, nous avons maintenant plus de 12 000 employés. Leur travail est d'aller chaque semaine dans les 35 000 villages où se trouvent nos 2 millions d'emprunteurs. Ils discutent affaires et récupèrent les remboursements. আবু তাহের একটু দেখেন না একটু চট করে হ্যাঁ কোথায় গেছে কিস্তি একটু খোঁজ দেন না দেন আপনারটা দেন ময়নদের 5 বই দেন নিলাম আর কোন আবুল হোসেন আরেকজন না আবুল হোসেন 2 রামাই আবুল হোসেন 440 গত সপ্তাহে কিস্তি একটা দিছিলেন তো না এই বই আনছিলেন না 40 টাকা আবুল হোসেন চার নম্বর গুলো স্যার আবুল হোসেন 4 নম্বর 2 টাকা আহ আবুল হোসেন 4 নম্বর গুলো স্যার আবুল হোসেন 4 বুঝলাম উড়ে যায়
থেকে ওষুধ আনি আইনা ব্যবসা করে যে লাভ হয় ওই লাভ দিয়ে আমি অন্য কাজ করি। গ্রাম ব্যাংক আমাকে বহুত উপকার করছে বা করতেছে, এখনো আরো করবে। আশা করি গ্রাম ব্যাংকের থেকে একটা অনেক বাসা নিবার আশা করি। আমার ভাই বলছে তুই কি করো হেঁটে হেঁটে দিলে যেতে আবার হেঁটে দিলে যেতে আজকে ওইটাই দিবেন। চুকা মিটা খাই না, চুকা খেলে তো বেতা তো কমছে, রইলে দিন মালিশ করে প্রতিদিন কলকে দিতাম ছিঁড়ে দেখি 10টা 15টা 20টা 25টা 30টা 200 পাই 50টা। বাড়িতে আসে কোনো দিন 10 20 50 100 150 200 250 350। আজকে তো খুব বেশি ঢুকে দেখলাম না, 60-70টার মতো প্রায় 200-এর মতন দেখছি। পশু বেশি আট তা 250 মতন হবে, 250-300 এরকম হবে। সব রকম চিকিৎসা, হাঁস মুরগি গরু ছাগলের লোক চিকিৎসা মোটামুটি ধরেন খুব ডেঞ্জারাস চিকিৎসা তা জানি না। মোটামুটি আমি একটু পারি, একটু চেষ্টা করে দেখি, আল্লাহ রহম ভালো হয়। প্রায় মানুষ যেটা আমি আমার ক্ষমতার বাইরে আমি বলে দিই অন্য জায়গায় যাও, আমি পারবো না। আজকে যেটা হলো ওটা বাকি রইলো, কালকে হয়তো ছিলে হয়ে গেলাম বা 7 দিন পরে পাইলাম, এরকম কেউ হয়তো দেয়ও না। অনেক বড় ডাক্তার আসলেও আশা করি জাল্লা আমার ডাক্তার হাতে যশ আছে, আল্লাহ রহমতে কোনো রোগী ক্ষতি হয়নি আজ পর্যন্ত। আল্লাহ রহমান রহিম, তার দোয়ায় ক্ষতি হয়নি। পাশ করে বড় ডাক্তার থেকে পুলিশ থাকতেছে না, খালি টাউনে যে এমবিবিএস পাশ করে আসে সেদিকে পুলিশ চিকিৎসা করবো 2 টাকার লেগে, তাহলে 600 টাকার দরকার। মনে করেন একটা রুগী দেখিবার গেলে 500-700 টাকা তাদের পিছিয়ে ই করে দেন নাকি। আমাদের তো তা দিত না, ভিজিট দিত না। ডাক্তার মনে করেন 2 মাইল 2.5 মাইল জায়গা 4 পয়সা ভিজিট আনে না। আপনি সবচেয়ে নিচে সর্বনিম্ন টাকা কত নেন কোন একটা রোগীর কাছ থেকে? স্যার কি বলে রোগীরা স্যার পত্র কিনে দিয়ে আসন লাগে, এমন রোগী আছে। অঞ্চলে কোনো রোগীর সঙ্গে রাগ করা চলে না। এই রাস্তার বাইরে প্রত্যেক লোকে আমাকে চিনি, আমি তাকে চিনি না। সবাই আমার বক্তৃতা করে, আমিও সবাইকে বক্তৃতা করি। ইঞ্জেকশন দিয়ে লিখে শিশুরা আমাকে ডরায়। L'être humain a toujours aimé les défis. C'est dans sa nature. C'est pourquoi nous devons mettre en place des structures, des politiques qui l'encouragent à relever des défis. Dans ce cadre, la création de son propre emploi est fondamentale. Pourquoi devrait-on systématiquement être employé par quelqu'un? Pourquoi se plier économiquement à la volonté et au désir d'autrui? Pourquoi ne pas faire les choses par soi-même? মাসে বা দিনে কত টাকা ব্যবসা? মাসে ধরুন না 6,000 টাকা 7,000 টাকা এরকম হয় আর কি। আবার ঈদের মাস বেশি, প্রায় ঈদে প্রায় 20-40,000 টাকা। এটার আয়ের দিছে খান নাকি? এটার আয়ের দিছে আর কি। এই ব্যবসা কত দিল থেকে তাহলে? এই 10 বছর। 10 বছর? জি। শিখিলে হতো? আর বড় ভাই আছে, বড় ভাই বিদেশে গিয়ে গেছে। খড়ে গিয়ে বিদেশ দনুরগান বড় ভাই করে গেলনি, তার দিয়ে গিয়ে তুই শুরু হয়ে যা। হাঁস বেশি তাড়াতাড়ি না বললো করে গেছে। গরুগান দেখ লেখাপড়া করি না পারে একবারে না কর সামান্য কদ্দুর হয়ে গেল ক্লাস 6 যাক কদ্দুর তো লেখাপড়া করছে। এনে এখন ব্যাংকত তো টিয়াল অনেক হাজার সুবিধা না? সুবিধা কি সুবিধা? সুবিধা বলতে মনে করেন হজর ফোন সুদ করে দিই, দোয়ালের সময় টিয়া চালাম নেই, এটা অল্প টিয়া আছে তো হয়তো পুরো দিয়ে দিব। এই দোয়ান কত দিন ঠিক আছে? ইয়ান খুলে 1.5 মাস হয়ে যায়। ও আগের মাসে না, আগে হটে আছে, আগুন এখনো তো আছে, এখনো ইয়ান এখনো তো আছে। এটা কি দোকান?
হাটবার দিন ভালো হয় স্যার, হাটবার দিন প্রায় 4-5 হাজার টাকার মতো বিক্রি হয় স্যার। সপ্তাহে 1-2 দিন হাট বসে। আর এমনি স্যার 2,000, 2,500 স্যার 3,000 এরকম টাকা। বাকি স্যার আছে স্যার, ব্যবসা তো স্যার, ব্যবসা টাকা আদায় হয় নাকি? বাদাই হয়েছে। এই যে দোকানদারি করবে তুমি? দেখো হ্যাঁ বাবা, চলি আপনি। আচ্ছা Grameen Bank has right now 2.1 million families. Aujourd'hui, la Grameen Bank est bien établie. One-third of them have already Elle s'occupe de plus de 2 millions de familles. And remaining 2/3 are on the way to cross. Nous savons par nos hommes sur le terrain qu'un tiers d'entre elles sont sorties de la pauvreté et que les 2 tiers restants sont en passe de l'être. We see is a very good possibility. All we are saying now, not only they will cross the poverty line. C'est assez osé de le dire, mais les indications dont nous disposons nous font penser que non seulement elles vont toutes s'extraire de la pauvreté d'ici 4 ou 5 ans, mais aussi qu'elles ne connaîtront plus jamais la situation d'avant. Cette constatation change du tout au tout la conception que nous avons de l'économie de marché et de la pauvreté. পয়লা যখন গ্রামীণ ব্যাংকে ছিলাম না, তখন আমি মানুষের কাজ করতাম। তারপরে অতটুকু একটা গোলে আমি থাকতাম। আর গ্রামীণ ব্যাংকে এসে আমি নিজে ব্যবসা করি, আমি ঘর দিছি, আমার ঘরের অনেক জিনিসপাতি করছি, আমি তো চাষাবাদ পারতাম না, আমি মানুষের কাজ করছি। আমার তখন আমি একটা সনের ঘর আসছিল, সেই ঘরে থাকতাম। এক মনে বেড়া থাকতো, এক মনে থাকতো না, বৃষ্টির পানি পড়তো, পানি করতাম, আর এক মধ্যে কাচতাম। তখন তার মধ্যে আমার থাকুন লাগতো। ছেলে মেয়ের কাগজ দিয়ে উপরে ছাইলা দিয়ে আসলাম, পরে মেয়ের খেতা দিয়ে এক মুড়ে ডাইকে রাখছি, আর এক মুড়ে কাগজ দিয়ে ভাবছিলাম না স্যার। এই অবস্থা ছিল আমার। এখন ভালো পয়সা স্যার, আমারও ক্যাশ হয়েছে, বাইরে জমিও রাখছি, ঘরে স্যার এখন 2টা দানও আসে, আমি রীতিমতো কিস্তিও চালাইতে পারি। গ্রামীণ ব্যাংকের জন্যই স্যার আমি আজকে ঘরের তলে শুইতেছি, ছেলে মেয়ের লেখাপড়াও শিখে পারতেছি, পেট ভরে ভাত খাওয়াইতেছি। এখন তো আর আমার কোনো অভাব নাই। আমি ছেলে মেয়ে জানি স্যার একটু মানুষ করে খেয়ে যাইতে পারি, আমার এই হইল আশা। The world has been looking at the poor people as Le monde regarde les pauvres comme des gens à qui il faut faire la charité. you have a good life, throw in some crumbs so that they will have something to eat. Donnons-leur les miettes So I keep saying that the human et ils auront de quoi manger. are not Je le répète, les êtres humains ne sont pas des animaux vivant dans un zoo à qui vous jetez des miettes et qui y survivront. every morning you feed them, every evening you feed them. Les êtres humains ont tous la volonté de créer. Creature. They need opportunity. Et ils ont besoin d'opportunités pour exprimer cette créativité. That's what the enabling environment is all about. They are not asking for it. Ils ne demandent pas la charité ni la pitié. Ils ne demandent pas d'être assistés. Les assister, c'est les détruire. They are not asking for being pampered. I think by pampering you are destroying them. So all along, Pendant longtemps, nous avons tous considéré les pauvres comme des personnes qui doivent être assistées. as a subject of handouts. Nous avons construit des systèmes d'aide, des assurances chômage et toutes sortes de mécanismes de soutien, en se justifiant par la pensée qu'un pauvre ne peut rien faire, qu'on doit lui venir en aide. So I'm saying that this is the wrong thing to do. Ce n'est plus comme cela que nous devons agir. Other alternative. Il faut créer un système alternatif qui permette aux pauvres la réalisation de projets et par là même leur intégration économique. De cette façon, ni leur dignité, ni leur capacité, ni leur volonté d'améliorer leur situation ne seront annihilés. Their fighting spirit is not compromised. ওখানে মাটির কাজের মধ্যে আশা নেই আর কোরবান দিয়ে এটার মধ্যে ওখানে মনে করেন খালি ডাবল পরিশ্রম, কিন্তু এই পরিশ্রম
বাচ্চাকে আর দেওয়ার কোনো ই নেই যা পরিশ্রম করবার নিজেকে মধ্যেই এখন আগে তো এই মাটির কাজ করে ঋণ হরণ লাগছে, ঋণ পরিশোধ করতে পারি নাই, মহাজনের কথা শোনার লাগছে। গ্রামীণ ব্যাংকে আসছি পর থেকে আমাকে আর তেমন একটা কষ্ট করতে হয় না। মানে একটা চারি যদি আগে এখন বেশি 5 টাকা, মহাজনের কাছ থেকে টাকা আনতাম, ওই 5 টাকার জিনিস 3 টাকা, 2 টাকা লস দেয় টাকা আন লাগতো। আর ওই সময় মতন দেওয়ার লাগতো, কিন্তু সময় মতন না দেওয়ার আবার ওই টাকার আবার সুদ ধরছে, সুদ ধরে আবার সিজন মতন আবার ওই 5 টাকার মাল আবার 3 টাকা ধরে দেওয়ার লাগতো। এইভাবে চলছে আগে। তখন গ্রামীণ ব্যাংকে টাকা আনতে পারে ওইটা মানে ওই ব্যবসা আর নাই আর কি, আমি যার যার মতনই ব্যবসা করতেছি। সোনা বন্ধুরে যাইবা ছাড়িয়া, সোনা বন্ধুরে কোন দোষেতে যাইবা ছাড়িয়া, আমি কান্দা কান্দা হইলাম সারা। আমার ঘরও ছিল না, বিটিও ছিল না, সব কিছু আমি গ্রামীণ ব্যাংক থেকে উন্নতি করেছি। গ্রামীণ ব্যাংকে আমি মা বাপ মনে করি, আমার মা বাপ থেকে তুমি বড়, ওইটা দিয়ে আমি সব কিছু করছি। আমার মা বাবার থেকে এত টাকা ধার পাবো। আমার কি অবস্থা আছে না ব্যাংকে ব্যাংকের যে ঢুকো যোগ্য মা দুর্গর আদেশ হই ব্যাংকের তুমি যাইয়ে আসবো এত কিছু করি। People's sense of dignity. Le sens de la dignité, le respect de soi-même, Five-member group. voilà ce qu'ont acquis les 5 membres d'un groupe. So I don't want to lose my face in front of my friends by not doing it right. Vis-à-vis de mes amis, je n'ai pas envie de perdre la face. Sense of my dignity. J'ai un sens très développé de la dignité. I work very hard to make sure that everybody say, hey, you're Je travaille dur et tout le monde se dit que je travaille bien. doing by myself and nobody Et même knows. si personne ne regarde la façon dont je travaille, ni ne sait à quoi sert mon travail, tant pis, ça m'est égal. I would care. C'est une question de position sociale et ça ne m'intéresse pas. And everything is done in a kind of C'est à cela aussi que social contribue le Grameen Bank. Elle agit sur le tissu social et cela participe à son succès. contributed to the success of Grameen. যারা কলেজত আছেন বা কলেজত যাইব এগুলো আস্তে আস্তে তারা ইঞ্জিনিয়ার হইব, ডাক্তার হইব, প্রফেসর হইব, বললে অন্তরিত তৈরি না। আমরা বুঝিলাম যে আমার আর আগে যে রিল আছে তার তো আর পরিবর্তন নইলে আমরা বুঝিলাম কি কোনো ফায়দা তো না বুঝলাম। এবার তারা কে যদি ডাক্তারি হইতে চায় বা ভর্তি হইতে পারে, ইঞ্জিনিয়ারিং ভর্তি হইতে পারে, ইউনিভার্সিটি ভর্তি হইতে পারে, এই তারা লেভেলে ব্যাংক করত লোন দিব, শিক্ষা ঋণ ছেলেরে বা মাইয়ারে, ছেলে বলে কথা নেই, মাইয়ারে মাই হইলে আরো বেশি খুশি হয়ে দিল, এই তারা দিব। আচ্ছা মারও ব্যবস্থা হইতো না, তারা যাতে ফার্স্ট টাইস করে আইব, নিজের সংসার শুরু করিব, রোজগার শুরু করিব, কেউ চৌরি করিব, কেউ ব্যবসা করিব, কেউ বাজারের মধ্যে শহরের মধ্যে ডাক্তারি করিব বা নতুন কোম্পানি খুলিব, এটার তো নাকি রোজগার নইব, এই তার নিজের রোজগারের টিয়া দিই তার টিয়া ওজন করিব।
এর ভিতর সুদ কত দান করিব হ্যাঁ দান করতে না আর টিয়া কোনো যেতে লিখব সভ্য দেশত মা মারা যাওয়ার কোনো নিয়ম নাই মা কেনে মারা যায় শুধু আর ঠিক মতে আগতুন তৈয়ার ন থাকে বলে মাও মারা যাচ্ছে এনে বাচ্চা অনখানে একটা খুশির খবর এই খুশির খবর নয় না তো দুঃখের খবর হয়েছে কিছু বেগুনের তো কষ্ট লাগানোর কথা কঠিন রোগের কঠিন চিকিৎসা আছে বুঝে কিন্তু সাধারণ রোগের লইয়ে মানুষ কষ্ট পাচ্ছে ইয়ানে দুঃখ লাগতেছে ডাক্তারের দ্বারা এই ডাক্তার বড় কথা হয়েছে ডাক্তারের দরকার এটা ডাক্তার নাই এখন এদের ভিতরে একটা জটিলতা আছে কি খাতাইবে নেব না তো এখন এই যৌতুকেরই বা কি শাড়ি ফেলাই তারিবার নিয়ে 12 বছর তো গেল কিন্তু নিজেরা শক্ত করে নদরলে ইনজাইতো না কিন্তু জিনিস তো খারাপ এখনো বুঝে এখান কেই নহর যে বালা জিনিস কারণ জিনিস খুবই খারাপ কষ্ট কেন পারতে মাইয়া মানুষ পুরুষ মানুষ এত বেশি কষ্ট না পারে যার ফলে সংসারত কষ্ট পাচ্ছে মাইয়ে ফলে এই যৌতুক করলে বলে কত মেয়েরা কত পিড়াপিড়ি কত পিড়িল কতজনে আত্মহত্যা করলো এই নোয়াচার আবার বহুত আছে গরম বাইর করে দিল গরম পানি ডালে দিল কি সেক দি দিল বহুত দিলে কষ্ট দেয় ঠিক এই নিজের মাইয়ারে কষ্ট দাও জ্ঞান কষ্ট বাইরে না হইলে আজ জ্ঞানের মিক্ষা কেনা খেয়াল রাখুন বলিব যে আর এই যৌতুকর এই হামলাত্তন বাঁচানোর বলে পুরুষ মানুষ এত বেশি কষ্ট না পারে তার ফলে সংসারত কষ্ট পাচ্ছে মাই ফলে এই যৌতুকর বলে কত মেয়েরা কত পিড়াপিড়ি কত পিড়িল কতজনে আত্মহত্যা করলো এই নোয়াচার আবার বহুত আছে গরম বাইর করে দিল গরম পানি ডালে দিল কি সেক দি দিল বহুত দিলে কষ্ট দেয় ঠিক এই নিজের মাইয়ারে কষ্ট দাও জ্ঞান কষ্ট বাইরে না হইলে আজ জ্ঞানের মিক্ষা কেনা খেয়াল রাখুন বলিব যে আর এই যৌতুকর এই হামলাত্তন বাঁচানোর বলে এবার অনরাবতন কি দাঁড়িয়ে গেল না এবার তো মহিলা ক্যান্ডিডেট দাঁড়িয়ে সদস্য না ঠিক আছে অসুবিধা না কিন্তু ভোট দিতেন অবশ্যই আমাদের শৃঙ্খলা ভুলবো না মেয়ের লেখাপড়া মুরগি কবুতর আমাদেরকে হওয়া বাধা দিলে গ্রামীণ ব্যাংক বিদায় নিল আসসালামু আলাইকুম স্কুলত পড়াতেন ভালো আছেন বেকা সালামালাইকুম ভালো আছেন আচ্ছা সালামালাইকুম দেখো বেগুন ভাজি সালামালাইকুম আজ বেগুনোত্তন বিদায় লইতে হলে সালাম আলাইকুম They said you cannot do it with women. Je les ai entendus dire « Vous ne pouvez pas travailler avec les femmes. Les femmes n'ont pas d'idées. Elles sont idiotes. » Leurs maris disent qu'elles sont stupides. Et finalement, ils furent surpris de voir qu'elles se débrouillaient très bien. Et c'est un phénomène que nous avons couramment constaté. Elles sont plus efficaces que leurs maris. C'est pour ça qu'aujourd'hui, notre activité est surtout fondée sur les femmes. 94% de nos emprunteurs sont des femmes. Non pas parce qu'elles nous inspirent de la pitié, mais parce qu'elles obtiennent de vrais résultats. La situation à l'intérieur de la cellule familiale a beaucoup changé. La femme gère mieux les ressources, surtout lorsqu'elles sont faibles. Elle prévoit mieux, se rend mieux compte de l'avenir. Non pas que son mari n'en soit pas capable, mais il ne fait pas l'effort, tout simplement. Elle est consciente des dangers et de l'insécurité dans laquelle elle vit. La priorité, c'est de créer autour d'elle un environnement sûr. Et pour ça, elle saisit toutes les occasions. La sécurité est une obsession. Elle ne cherche pas une sécurité précaire, mais une sécurité durable, c'est-à-dire avec des moyens financiers, des enfants qui grandissent à l'abri du besoin et qui pourront choisir librement leur mode de vie.
Les maris, quant à eux, ne pensent qu'à eux-mêmes, vivent au jour le jour. Ils savent bien que ce sont les femmes qui supportent les difficultés de la vie quotidienne. রোদে আগুনে পুড়ে মরিবাজন লাগে, কষ্ট না, এটা কষ্ট কাম, এটাই পরিশ্রম বেশি। সব সপ্তাহে এই কামটাই খারাপ, এটার মতন খারাপ কাম আর নাই। আগুনে পুরন লাগে, রোদে পুরন লাগে, আবার এই জঙ্গলে পাতার লেগে দৌড়া পুরন লাগে, তাইলে এইটাই তো। ঠান্ডা জল কিরম করতেছে, সবসময় এরকম। কত বয়স? 3 মাস। আপনি মুড়ি যে ভাজেন কখন থেকে কটা পর্যন্ত ভাজেন? সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত। আপনি যে মুড়ি ভেজে যে টাকা পান তাতে আপনার সংসার চলে যায়? চলে কিভাবে চলার লাগে, কষ্ট করে চলার লাগে। মধ্যে নাম আদান করে কর্মশালা হয়েছিল এখান থেকে বিদায় এলে তোমার থেকে 9 দিনের বাচ্চা 1 কেজি ওজন পাওয়া যাক এরকম বাচ্চা মারা যায় কি পরিমাণে এই তুলতে তুলতে? যদি বেশি ভালো হয় আর কি তাহলে 70-5 থেকে বেশি দেখা গেলাম। খুব খুশি হলাম। ব্যাংক থেকে কত টাকা নিয়েছিলেন এটার জন্য?
ওই যাদের ছবি দেখতেছি তারা এই তিনটা খুব ভালো, খুব খুশি হলো দেখে গেলাম। আচ্ছা আসি। না খুব সুন্দর করছেন তো, ভালো সুন্দর বাড়ি করছেন, একটা খামার করছেন, সোজা কথা না, সুন্দর খামার এটা। আমাদের সদস্য ছিল যে খালেক, আমাদের চেয়ারম্যান হয়েছে স্যার, আমাদের খালেক চলে। মনে প্রাণে জানাই সালাম হে মোরা বড়ই ভাগ্যবান, মনে প্রাণে জানাই সালাম। Yes, if you don't provide the dowry, then you'll be kicked out of your husband's house. এখন এই গ্রামীণ ব্যাংক আসি, গ্রামীণ ব্যাংকের লোন লিয়া ওইটা আর নাই, ওই তালাক দেওয়ার নাই। Now that is gone with Grameen Bank because we don't give dowry, and also there is no divorce anymore. এটার থেকে খুব মুক্তি পেয়েছে এবং We are free from অনেক that. মহিলারা ওই যেখানে আমরা তো নিজের আমার আয় করে নিজেরা খাই, আপনি কারাই খান? Said we earn our own income, and that's how we make our family. Right. Whose income you live on? That is a good question. I started to work when I was 13 years old, and I always earned my own income. And there were some years when I earned more income than my husband. Now that my husband is the president, I am not earning my own income, but I will later again. Everything is going, you know. How long does it take for her to make this change? The first loan is the most critical one. Yeah. The first installment when she pays, she's a completely different woman. And second installment, third installment, when the first loan is paid out, the woman who was coming to take the loan, the woman who just completed the loan, is a completely different person. The transformation she has made for herself. And this is the transformation process. This is not the money. The way you start believing in yourself. Because the whole world was telling her, you are no good, you are a woman, you are a girl, you are a misery, you brought misfortune to us. And then she will start believing that maybe it's true, that I'm bringing misfortune to the world. Why did you decide to do this for women? You're a man. When I began, I was looking at the banking system in Bangladesh. And I saw that not even 1% of all the borrowers of all the banks is women. So I thought when I begin, at least half of the borrowers should be women. And then I was trying to persuade women to join us. And women said, no, what do I do with money? Give it to my husband. Because my husband knows how to handle money. I never touched money in my life. I said, no, we are talking to you. You think about it. If you have an idea, tell us and we'll give you the money. So it took us a lot of time to persuade women to join us. It took 6 years of our work to bring that half and half proportion. And once we have done that, we saw how much more benefits came to the family, the money which came to the family through women. It's same amount of money, but if it went to the men and if it went to the woman, there's a difference in the benefits. Well, why did you personally decide to break the mold? Oh, because I thought it was unfair. Hello. Thank you for letting me come. Conventional banking system. Le système bancaire traditionnel et nos institutions financières en général ne se sont jamais souciés des plus pauvres. C'est pourquoi ils sont restés pauvres et sont même devenus plus pauvres encore. La Grameen Bank a démontré ces 20 dernières années qu'il ne fait aucun doute qu'ils sont pourtant de meilleurs clients que les riches. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, les personnes travaillant dans le système bancaire ne pourront plus prétendre que les pauvres ne méritent pas l'accès au crédit. Ils pourraient dire oui, c'est peut-être vrai pour le Bangladesh, mais ça ne marchera pas dans mon pays en raison de différences culturelles, etc. Mais aujourd'hui, même cela est très difficile à dire, les systèmes de la Grameen Bank sont mis en place dans 56 pays. Ils ont donc été éprouvés dans des lieux très différents, dans des situations très différentes, et le même résultat peut être observé partout. Dans ce cas, pouvez-vous refuser de prêter de l'argent à ces gens? L'avenir des institutions bancaires va être forcément différent et rien ne sera plus comme avant. It has to be very different.
I said, no matter whether a person is a poor person in the city of Peu importe que l'on ait en face de soi un pauvre de Chicago ou d'un village reculé du Bangladesh, ils connaissent les mêmes problèmes. So I said, all we struggled for was to raise money. Ce que nous voulions, c'était favoriser l'obtention de prêts pour les femmes pauvres. Mais il y a eu un effet pervers. Des gens vivant correctement ont pu bénéficier des microcrédits. Ce n'était pas notre intention. Il est difficile de distinguer dans les pays pauvres ceux qui souffrent le plus de la pauvreté. Ce sont uniquement ces personnes que nous souhaitons aider. Mais nos critères pour les définir sont larges. Nous considérons que 50% de ceux qui vivent en dessous du seuil de pauvreté sont ceux qui doivent bénéficier de notre action. De cette manière, nous voulons être parfaitement en accord avec nous-mêmes, faire exactement et honnêtement en ce que nous disons. C'est très important pour nous. Une des choses que j'ai apprises et à laquelle je n'avais pas pensé, c'est qu'il existe beaucoup de programmes d'aide consacrés aux problèmes de la pauvreté. Mais beaucoup n'aboutissent pas. La raison pour laquelle ils échouent est, à mon avis, qu'ils s'occupent des moins pauvres plutôt que des plus pauvres. Ce qui fait que ces gens, qui ont quelques ressources, sont moins actifs à rembourser les prêts que leur ont accordé des ONG ou des organisations gouvernementales. Mais ce que le professeur Yunus a fait est, je crois, très important, car il est concentré sur les 50% des plus pauvres, ceux qui sont le plus désespérés, ceux qui n'ont pas de choix ni d'endroit où aller. Dans leur misère, ils sont plus enclins à réussir leur programme d'aide. Ils s'obligent à se réunir par groupe de 5 chaque semaine et à effectuer leur remboursement hebdomadaire. Car ils se rendent compte que s'ils ne le font pas, il n'y aura pas d'autre possibilité pour les aider. Je pense que c'est très important. C'est pourquoi la Grameen Bank, ici, au Bangladesh, travaille avec les éléments les plus pauvres de la société, ceux qui n'ont réellement aucune possibilité. Ce qui en fait son succès, c'est l'engagement et la solidarité. Quand on est venu, on a vu qu'il y a beaucoup d'occupations, parce que quand on dit qu'il y a beaucoup d'occupations, une femme qui va prêter l'argent et qui va travailler l'argent, il parvient même à faire, en tout cas travailler son mari, c'est-à-dire à créer un emploi pour son mari, ça c'est incroyable. Oui, parce qu'on a vu que au niveau par exemple de certaines familles, c'est-à-dire chez nous, ça n'existe pas. Une femme qui en tout cas trouve l'emploi pour son mari et pour que son mari aussi parvienne en tout cas à se retrouver dans le rang social, vraiment ça c'est incroyable. Les réalités sociales sont différentes au Ghana, mais nous pouvons adapter ce système. Je crois fermement que ce que nous avons vu de la Grameen Bank peut être reproduit ou adapté. Cependant, on ne peut pas transformer toute la réalité. On ne peut pas cloner la Grameen Bank au Ghana, parce que la situation sociale est différente. Mais vous savez, parfois, on peut procéder à des aménagements du système. Ce qui varie, c'est les conditions d'adaptation qui sont très différentes. En France, d'une part, la densité des emprunteurs potentiels est beaucoup plus faible. D'autre part, le lien social est rompu très largement et donc c'est beaucoup plus difficile de créer des groupes solidaires qui se garantissent, dont les membres se garantissent mutuellement. Et finalement, compte tenu de l'importance du cadre réglementaire, nous ne pouvons pas financer des petites activités génératrices de revenus comme au Bangladesh. Nous ne pouvons financer que des entreprises
qui sont enregistrés, qui payent des charges sociales, qui exigent du coup un investissement beaucoup plus important que dans un pays en voie de développement. Et la technique des groupes solidaires est plus difficile à mettre en place pour ces projets plus importants. Si le microcrédit aide les hommes, pourquoi ne pas essayer de le répandre? Quels sont les obstacles? Si nous pouvions le lancer sur une base commerciale, ça serait plus intéressant. Nous pourrions aider les pauvres sans aucune charge. Ce serait un grand pas en avant. S'il en allait ainsi, toutes les grandes organisations d'aide internationale et leurs millions de dollars n'auraient plus de raison d'être. Le crédit devrait être considéré comme un droit humain. Et je dis cela pour deux raisons. Premièrement, le crédit ne doit pas être limité à une certaine classe. Cela devrait être un droit pour tous. Deuxièmement, le crédit marche comme un agent déclencheur. Il aide aux autres besoins de base. Il aide à rassembler de la nourriture, il aide à l'éducation, à l'habitat, à la santé, etc. Je dis que la pauvreté n'est pas créée par les pauvres. Elle est générée par les institutions que nous créons dans le monde entier et principalement par les institutions financières. Tout cela a fait que les pauvres sont restés pauvres et sont même devenus plus pauvres encore. C'est pourquoi, si vous cherchez à faire sortir ces gens de la pauvreté, plutôt que de chercher la solution chez eux, cherchez-la dans les institutions que vous créez. Changez la structure du système bancaire, changez les lois, de telle sorte que ces gens aient les mêmes chances que tout le monde. Si cela se produit un jour, on peut imaginer un monde où plus aucun être humain ne restera pauvre. Nous pourrons créer un monde sans pauvreté, et pas dans un futur lointain. Nous pourrions en fait déjà vivre dans un monde où aucun être humain ne manquerait de nourriture, de vêtements et de logis. Alors, ce seront vraiment des gens libérés de la pauvreté. ওগো যমুনা ওগো যমুনায় ওগো যমুনায় জল আনতে যাচ্ছ সঙ্গে নাই তো কেউ তোমার সঙ্গে নাই তো কেউ গো তুমি কাদের কুলের বউ কাদের কুলের বউ গো তুমি
কাদের কুলের বউ, কাদের কুলের বউ গো তুমি, কাদের কুলের বউ। যমুনায় জল আনতে যাচ্ছ, যমুনায় জল আনতে যাচ্ছ, সঙ্গে নাই তো কেউ, তোমার সঙ্গে নাই তো কেউ গো। কাদের কুলের বউ গো তুমি, কাদের কুলের বউ, কাদের কুলের বউ গো তুমি, কাদের কুলের বউ।